बचपन में 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती पक्की हो जाती थी और अब गले मिलने से भी दिलों से मुनाफिकत नहीं जाती। ये बेबसी इंसान को मार देती है, वरना कौन है जो जीना नहीं चाहता। ऐ मेरे मालिक, शुक्र है तेरा, तूने जितना भी दिया हम तो उसके काबिल भी नहीं थे। एक दूसरे की कद्र करना सीखें, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। बूढ़ों से तंग ना हुआ करें, उनके सफेद बालों से सारा घर चमक रहा होता है। हजरत अली फरमाते हैं, रोजा खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि रोजेदार का हर उस चीज को तर्क कर देना जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। हमने तफसीरों और गैर जरूरी बहस में पढ़कर हमेशा ही जिंदगी का वो हिस्सा जाय कर दिया जिसमें हम मुस्कुरा सकते थे। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किन अल्फाज में किस लहजे में बात करनी है। अपने खिलाफ बात को खामोशी से सुन लेना और जवाब देने का हक वक्त को दे देना। यकीन मानिए, वक्त से बेहतर जवाब कोई दे ही नहीं सकता। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको दिन में 5 मरतबा अपने रब से मुलाकात का मौका मिलता है। उम्मीद वो पानी है जो खुश्क जमीन में भी जिंदगी के फूल खिला देता है। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो पसंद ना आए उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। खुशबख्ती ये है कि आपका नाम रोजाना किसी की दुआ में हो और आपको इस अमल की खबर भी ना हो। बहुत सुकून मिलता है तेरे सजदे में या रब। मेरी दुआ है मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। हम इतने भी बदले नहीं कि भूल जाएं अपनों को। जब अपनों को ही एहसास ना हो तो राब्ता अच्छा नहीं लगता। जिसके हाथ में हमारे मामलात हैं वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हंसी एक जबरदस्त दवा है, ये एक जबरदस्त ताकतवर इलाज है। आपकी हंसी में अपना जुर्म, आपके जख्म गायब हो जाते हैं। नेकी का तकब्बुर तो सबसे ज्यादा बुरा होता है। नेकी के बाद तो तकवा आ जाना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा भी या नहीं। नेकी के बाद अपने दिल की हालत को चेक जरूर किया करें कि तकब्बुर आया है या तकवा। खून के रिश्तों में वफा अगर होती, यूसुफ न बिकता मिस्र के बाजारों में। कोई और समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पर उम्मीद हो वो भी ना समझे तो बहुत दर्द होता है। आज के दौर में लोग एहसास नहीं करते, एहसान करते हैं। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू हो के मुसल्ले पे जवानी रख दो। औरत अपनी जिंदगी में 2 मर्दों को कभी नहीं भूलती, एक वो जो उससे मोहब्बत करता हो और दूसरा वो जो इज्जत करता हो। लेकिन हमेशा मोहब्बत से ज्यादा इज्जत का पलड़ा भारी रहता है, फिर चाहे इज्जत देने वाला कोई गैर ही क्यों ना हो। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना तकलीफ देता है। माफी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल से लग जाती हैं फिर वो दिल से नहीं जाती। जब अल्लाह ने सूरह आले इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी अपनी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। आजकल शादियों में लगी हुई कुर्सियां शादी में आई हुई औरतों से ज्यादा बापर्दा होती हैं। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। गलती दिल में रखने से दिल सिया रहता है। खुशी दें, रब खुश रहेगा। इंसान की याददाश्त कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने साथ गुजरी अजियत के लम्हात और अजियत देने वाले को कभी नहीं भूलता। हजरत अली ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। आपका राज आपका खून है, इसके दौड़ने की जगह सिर्फ आपकी रगें होनी चाहिए। फजूल गुफ्तगू से 2 किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक जिसमें इल्म की कसरत हो और दूसरा जिसमें जिक्र की कसरत हो। आपके लाख वारिस हों, लेकिन माँ के बगैर आप लावारिस हैं। मुस्कुराया कीजिए, ये दुनिया आपकी उदासी से बदल थोड़ी ना जाएगी। जब इंसान समझदार हो जाता है तब ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ जाती हैं। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाती है। हर शख्स अपनी खुशी चाहता है, हम अगर उदास हैं तो ये हमारा मसला है। अपनी इनफरादियत से कभी ना डरें, क्योंकि जो चीज़ आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वही आपकी हकीकत और ताकत है। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। किसी को क्या हासिल होगा हमें याद करने से, ए जिंदगी
ہم تو عام سے انسان ہیں، یہاں تو سب کو خاص کی تلاش ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ مطلب کے بنا کون کسی کو پوچھتا ہے؟ بغیر روکے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو۔ لفظوں کے تو ہزار مطلب نکلتے ہیں۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں ہے، بلکہ مجھے سب پتا ہے کہ خوش فہمی ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں۔ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ فلاں کا بیٹا لاکھوں کما رہا ہے، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے۔ اس سوچ سے نکلیں اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندہ کرنا ضمیر گندہ کرنے سے بہتر ہے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ اے خدا، مطلب ختم تو تعلق بھی ختم۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ زندگی میں دو باتوں کا کہنا حقیقی طور پر مشکل ہے، کسی اجنبی کو پہلی دفعہ مخاطب کرنا اور جس سے واقعی محبت ہو اسے خدا حافظ کہنا۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ ہمارے معاشرے میں عزتیں بیٹیوں کے ہاتھوں میں اور جائیدادیں بیٹوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ لوگوں سے امید انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ اللہ کے لیے مرنا آسان ہے، پر اللہ کے لیے جینا بہت مشکل، اور بہادر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ ٹوٹے دلوں کے لیے وہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ اس معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ بے عزتی کا سب سے بہترین جواب فاصلہ ہے۔ رد عمل مت دو، بحث مت کرو، ڈرامے میں مت پڑو، بس اپنی موجودگی ختم کر دو، یہی کافی ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا انسان بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔